nai to nai joto khapani tabuk tai bohok song ang nong logi tongo Rakesh ani kemro tongo Tushar Debroma जों tabuk phaisho paikha purbo champasora ADC village khobjak 3 nong ward Ujanmaydhan o Kamio tabuk tengki kaisa tangai tongo DWS ni bukhaktei Tulasikor RD block ni under mo tengki ingkha je Ujanmaydhan kamingni takhok bukhok song bisi kwbang morombai tøine jalo tongmani phiaba borni tøino जोंजाल साइमानि न DWS tai tabuk bolong hamkrai bedini montri Asrambari constituency ni borong gonang Onames Debroma bini saktarmung bini naharmung o naharmung bini naharino porphujal bo Tulasikor RD block ni video ni thani riboi tai Tulasikor RD block ni video DWS so porphujal mani bisingtino tini orbo kaisa tei tanki ebar water tank snamdagi tongo mo water tank kha chungmani 10 meter 200 obo hai ngnai orobo belai quality ka hamkai samjangnai tai bisingo pura tais bai oro rijaknai jahate kono jaga leaking yatai obo haini जों koktoma saimankha phiaba samung paimani yagulo bojoti ka hamungno जों tabuk disimung जों phunuk thangai tini to April 30 tarik 4 mas 2025 bo bosoro pai ba bo iaro paino ba bosungni bisingo paino जों paifurni bo जों normal mamkli phungnai je fru tais khayo जों apro phungnai je kok samabai o kok samani mida milino engke orobo naidi borni oro Kamio tei kerei lama kerei ing tomon jorao tini Asrambari constituency ni bolong hangkrai bedini montri Onames Debroma phairima baino tini boroni oro subidar ngai thangka piaba tabuk bongni oro tøini jengjalang tomani o tabuk boro or jagani tøineno borok naharin nang manana mo paimani yagulo engke phaide जों oroni kamini borok tai o kamini bisingo tai oroni khoroksa 3 nong ward ni member borong gonang Sachin Debroma hari bobe jengja kok salane na jahato bo o kamingni tabuk tipramo thani jahato bo member ngi tomani bisingte bo bosu jote o kamingno hamkrai khlaiman kha bo member mani yagulo tai bo agibo CPM IM ni member bo hini jengkhanaka nge tabuk bosu jote samongo success khlaiman kha dosagari puila nono lamsosini kok tibibo nono bo puila no media no hambai maru tam gai bisi kolongma sini Ujanmaydhan 3 nong ward বিগত বছৰত যে পলিটিক্যাল খাইথানাই রক তবে থাকা গোबां মানাবতো লেখা নানকে মেনশন খাইनो তো অনেক কিছু ফাইयो আপন आं नाया ए तेमन ताबुक जे तो चलिमानि आंगाबो मकल बसां नुमा आंमा सानाय सतित चिनि बलं बेदेंनि मन्त्रि चिनि अनिमेश सार र ब फाइका যখন डेपुटी सीएम एडिसो थामन परे और प्रबुजा रैखा एप्रे ताबुक विधानसभा सका एप्रे ताबुक मन्त्रि मांखा kai ताबुको लामा बतो नु उंखा तामो टेंकी बेले बेलके आं बनो हामबाय मा जानोगो तांहाय चिंति प्रासन बागै अनेक जागा बकाफ्राय कक साइ दङ खाबु खायो तथा अर सिमिया बिभिन्न बिनि जे कन्स्टिट्युएन्सि क्लेम जदरगान चालुं दङ यांगमुं दाबतो आपनि सं मेडिया मादुमे नरबो नुक दङ पर गते आनु जे मेडिया आन बसखां ताब कक सुं दङ मेडिया किन्तु बति प्रासा ngै जे तो कुचु खासे थांगुबो थाङै आगोनि बिजित खायो कामनो खाइ दङ चिनि बागो अनेक किछु खबर थांसुगिया जागा तेमन थांमाया जागा आति जागा र थाङै आगोनि बिनि व्यक्तिगत थाङै आगोन बरं बिसिंग बुजिरि आगोनि बयको आतके कष्ट खाइ सिं बरं बागै डेभलप माने फुनुक दङ आबनो बनो किसा हामबाय मारु आं जे 3 मन्त्रिनो हामबाय मारु गैतै तो अर इको ताबु लामां दङ ताक तैंगानो गाबनो तिनि जनगणनि उफ्र आं कइनाय तांगाकाय जेतो एतो विगत बছर उंगिया दङ ताबुक आब्रंनो नायाखौनै जाते चिनि मन्त्रिनो हामबाय मारिनाय आंबो आं रिमा हायनो जे चिनि जनगण जे तंनारो हामबाय माने आसका ओंखाय अरबो जे ताबुक लामा तंमानि जे अरबो कायसा वाटारफल जे दुमला तंमानि अ जागा रगो लामा रग दांखा आगि तो अर जे अरबो उंगिया गता दुमला हन जे तो तंग आबो उंगिया जखन इको चिनि सार फाइमानि साथे साथे नइको आबो आस्ते आस्ते उंगै दङ गाबो आगिओ अरो उजनमैदान जे स्कुलो जे एबा रोंनो खलावो कायसा अरबो आफ्रो कायसा जनसभा खायमान तंगो अ जागावो आफ्रो उंखा दुमला टेर हनै अर खायजामनि पुइला साबा आफ्रो बलं हामकराय बेदेंनि मन्त्रि बरमगोनां मेम्बार कुमार जमातिया एंके आबनि यागुलो फाइजाक अरबो एमपी बरमगोनां रेबती त्रिपुरा बो फाइका आफ्रो जे बर सालांमानि जे कांसम सिबुक बमलाय खालायमानि रक अकक सालांमानि रक बंनि बिसिंति अ सामुर आफ्रो सद सलिखा आबो आं निजि आबन साना बागै नन मेडिया नां माने आं हामबाय मारिखा तां हिंदा आबो अकक गोसाम माने आं पक दं आपतै गोजामनो उथापन खालाम बेलनो हामबाय मारिखा तां हिंदे अर
afro temon tabuk chini member boto ngong thangka ex mantri bo afro oro phaika oro dumnal tel khani hi saka epore rebuti MP bo phaika mo sorokno mo lamano ani Ujanmaydhan area no ekdom kipchi bukang somhai sol khainani jeto korel ma ang tu nugia ga jonogon temon nugia na ga asole ang an mote khain nugjaya ko temon tabuk chini tipra motha phaiei je khomota thangaya ko nei chini ko mantri phaiya ko tabuk aste aste ko ngin tongo yang ko monor apni chon tinduk phekena aro temon ngin tongo aptika Engke nang tabuk tamu sanamusong je hasteni lukorokno je tabuk kereng edisi area rogo je Asrambari constituency sachnai sara Triprani kono salia Asrambari constituency ni je Triprasa tongko sangtongoi tongnai lukorok je boba grana hamjagi tongnai ba hamjai angi tongnai rok baksa kok sawi tongo mantri Ujanmaydhan deborma mungsa khaimang kre kok baisimi sawi tong rok ni kok bono aba hekai awai mungriwi tongmani social media rok baksa ko oborongno tei nang tamu sanamusong je nini mokolo je tabuk nuk tongmani edisi area o je khai tongmani nogoi tamu ang abono khai jonogono kok mak sanai karon eto 25-26 bosor aborong tangte salia ngai tomon abono tulana thanga kai tabuk emon je chini mantri jeto kam khai jongmani abo kitu kubui kathar kam khai jong abo tatalia abang sama baya joto jonogono nuguin tong anga sakhayo demon oro je 25-26 bosor tulana thangai toro bor 4 bosor ba 5 bosor ইয়ারিং এখনা তেমন oro edisi area o jat oro khai tong anoro chimia bibinno jaga o ngin dong ngai abon bagoi ang jonogoron kok kjanai jemon kok sama baya kubui kathar bo boro abono sing chininan bagoi akong nang khasari jonogoron khasar engke tabuk je oro tanki sanamjagi tongmani je kaini tanki engke kaini ni pore botai yang sakao khaijangnai rok ni tabuk kok saiman ka khanaka engke obo je khaiga hangke norok ni tabuk busu joti subida rungno je tei nangnani agi tei kring tongmani tabuk busu joti subida rungno mo je ang khanamani department tei ang to kisuta alapson ang kauro che khanamani mo to current bo tongnai তেমন কারেন্টের যে সমস্যা নর তাব কোন হাইং দङ যে সময় কারেন্ট ঠিক গিয়া আবো খাকাই উচিত সোলার আপনি খাই ফিট কাইয়া কনি অর অংনান কক তেমন আবন বাগন অর যেতো 125 ফ্যামিলি বর্তমানে তাবুক দङ Ujanmaydhan Kamio কামিং গং ও যে টেঙ্কি বাই যত জায়গা সার্ভে মানে আবো আং কাইসা অনুরোধ খাইনাই যে যেতে সামুং খাই দङ র কাজে যে অফিসার কাইজন নাইতুগুই নাইসম্বুই ও যে ও কাম সাকসেস যত জায়গা ন fulfilling nan bagai ang koinai samung rong ni tei oro kono kaisa samung hami rok ne complaint to tong ba lama ba mo obon tei no ni complaint to tong complaint to emno to yang ani lama te soli jong to ngo khaje ko abo paiya ko kubui abo song naing tong ngai tam ga kai abo pungo khaje ko aro kono concrete boje ko carpeting khaje ko aro wall rok dui ekta wall tongnai no abo joto tang bong no check up ko sungai ko no sarveng haja mane kam paiya ko ba mo tengki rong ni bagile kono complaint to tong ba hamya ga tang rok ni abo hairong ni object to tong o parani toy mo tengki rong ni ngai tong ngai man jemon oro ni member phanang bisi to oro phaiya ko ngai khnai jong kam choli jong ngai i kam dir to yang lai jong ka apti phanang tinu hamya ga samung tangmani krei amdirok to khnai ko 300 jotai tai ko kaham kan tanguna kaham kan tang dong gaban mang bong no koinai jeto kaham kai tang dong ba te kaham kai jetu oro tibrasa bariba jeto develop te klang thun abo jemon sarkari government ni rang jemon boro contact tongai rok kajeno aro jate kam khaitana dolbolota ta khaitun poriskar kai jeto je rang ni rang khai klang thun ei apni ka ang koinai bong do hambai hengai no angai seng khraima ka khapang da hotai bohusong je 3 Ujanmaydhan 3 nong ward ni je member borong nang Sachin deborman khoktei bo oroni khoroksa member piaba orobo samung taksu jote kono kaisa hamya hene complaint krikho piaba paidetei samung rok complaint hamya rok kok toma phaino sin ya ho taksu jote kono krikho kaham kono tangi tongkho engka phaide cheng obon bising tei oroni khoroksa samung naikini khainai di development ni bukhakti borosa jahato samung naikini khai tomani o sar takho baibo phaide cheng kok kya krungi nai no jahato boroni kam naikini khai tomani ba bo bosu jote o samungni samung kaham khlai tong ba bosu jote tamung tong ba hasing ba pathor eba obahai oroni samung rok bosu jote tong sagari sa puila nono lang hambai media takhuno जों मो सामं जों जे खाइ दङ आं निजेबो तिब्रासानि बागै जिनोद दै जाते आं निजे नुक दङ र फाय गुसे कष्ट गाय दै मा नों दं आबन बागै जाते दै तेबो जे को आं निजे र सामं नायकिनि खाइ दङ आं र मेनेजार साइड जे सिमेट सरकार रुल जे तंगमानि जे बिनि रुल जे तंगसा आरके नङ जे सरकार डिपार्टमेन्ट करि सारा आं सामन खाइ बर आजुगै दङ बर दङ आं दालाय दियो जे रोड ना खाइ बन रुल मते सरकार रुल मते दै दं गाय अब बर जे एरिया नि बरक लोकल बरक नुगै दं
आं बाहायखे खायदं बरकबो माने अबसिमि आं बरमरा रं जायगा काहामफाय खायफैखे बरक अनेक आबन बयना लोकाल बरक ताबो कुनु कमप्लेन गैयानि जे नांगमोन आं जे सरकार जे रुल आ सिस्टेम नां खायदं बं रुल दं पाथर जे बुसंना सिमेन्ट जे बुसंना आ रुल बो नां रि दं हासिं बुसंना इको नरक नुकमानो आं जे 2 नम्बर जे सामं खायगां कायदा आं माने आंनि निजिन बरक आंनि जे तिब्रासा दफानो बगै जोंबो बुसक सेक्रिफाइस खायदं आरो ते कुसुगो माने कारेन्ट याबो नै चेष्टा नायदं आमनो जों आं खरकजा मेनेजार फनो माने जत जागा नमुति तिब्रासानि सामं खायफायो माने ताखौ आंनि कमप्लेन करि होता कारण आं कायसा ते कायसा आं यांगो आंनि आं 2टा सामं खायो DWS नि कायसा PWD नि कायसा आं नबन जायबारियो काम खारिमानि आंनि इनको कायसा जागा मालिक ना आं बर नायगिनि खायतो माने बो आरोबो माने सिनि बरकनिबो आं काहाम खायनाय माने आरोबो नायमान आंनि कुनु एकदम लामा PWD नरा आरो नायमान बुसा काहामै खायदं आरोबो एकदम माने बरक कुनु गै गाय कारण गाय जतसुक मानसाक आं माने जे आंनि मानसाक माने आंनि खा तंसाक ताय आंनि सिन बरकनो तेबं कोनानो बगै आं काहाम खायदं आबो गै हामबाय सारनि सिनि मुं आं मुं राजीव देवरमा आं साइट मेनेजार DWS हामबाय सार ओमफ्राय खानायमानखा जों तुलासिखर आरडि ब्लकनि बोखाक्तै अर DWS तुलासिखर आरडि ब्लकनि आन्डार ओमफ्राय अरनि साइट मेनेजार सारनि खक्तै जों खानायमानखा सामुंना तिप्रासानि बागै बजे सामुं जे जागा ताङै दंगो अर सामुं काहामन तांजागै दंगो तामुंगै सरकार जेता रुल खायो जे सरकारनि नियम दंगो अबनो इन्जिनियार जे नियम दंगो इन्जिनियार नियमैनो अब सामुं चलिनाय अर कुनु 2 नम्बर सामुं खालायजा गयाहै बजे सामानि कक ओमफ्राय अब हायनंनाय तामुंगै बबो जाहातु तिप्रासा बबो काहामखौ खायखालांनो बागै बबो साइटगै दंगो तामुंखौ अर तै करै बबो नुकजागनो बरकनि तैनोनो थांगांगाय बर अर ताबुक तै पाइ सिथौना नांना अब हायरक साइमन जोंबो जोंनि जिबो तै पाइ नमा तो ताङै अर तै काहाम करै नोंजोंनाय तै काहाम करै ओमफ्राय जों मनि परेबो जों नायनाय ताबुक उजान मैदाननि जे लामा अ लामा हुमारक बबा हायखे सामजागै दं अबरनबो जों नायलांनाय नायदंनि जयागारि चिनि कक टिभि तुलासिकर DWS नि बोखाक्तै ताबुक उजान मैदान कामियो ताबुक तंकसं तंनाय तिप्रासा लोकरकनो दै खाननानि बागै ताबुक वाटार टेंक एबा तै टेंकी ताङै दंगो अ तै टेंकी तांमानि बेलायखेनो मजबुत खाय ताङै दंगो ताबुक जाहाथे खेपानो कुनु जागातै तै लिक गै तै कसारै थेंगे तै खायनो ताबुक मजबुत खाय खलाय दंगो तै टेंकी एबा वाटार टेंक न उजान मैदाननि कामिनि तंकसं तंनाय तिप्रासा लोकरक बेसि कदोंमा रम्बै तै काहामा नोंया एबा बरक ताकलाय बिसिनि सिमि हिंके तै काहामा नोंनाय उजान मैदान कामिनि तंकसं तंनाय तिप्रासा लोकरक तै काहाम खाना बागैनो तुलासिकर आरडि ब्लकनि DWS नि बोखाक्तै बरन ताबुक वाटार टेंक एबा तै टेंकी ताङै तनैवो बरकनो तै काहाम खानानि बागै तै टेंकी तांमानि बरकनि केबें कसंग तंगो बरकनि माप कलक माप दिथानिबो तंगो 7 मिटार 700 यां केबेंगो तंगो 5 मिटार 700 यां चुकमानि हायो तंगो बरकनि 2 मिटार 600 अमंखा तै फाइ बाथाक फाइमानि जागा काइनि सेन्टारनि माप फिल्डार किटिंरावन आरो माप दंगो मेन सेन्टारो दंगो 7 मिटार 600 चुकथानिबो दंगो 2 मिटार 300 हिनै कक्तमा चुकमानिवो हिंगे ताबुक उजान मैदान कामिनि लुकुरक तै काहाम बसकांनि सालनि सिमिंनो मानथतक हिनै ताबुक खा कसम लायजा फियाबा अ तांमानि ताबुक बेलाय मजबुत बेलाय काहाम खैनो ताङै तनिवो लुकुरकनो तै खानानि बागै जाहाथे खेफानो तै कुनु जागाओ थांयातै लिक गै थांयातै अंकलक बसकां बेबाक जागाओनो अरओ टाइल्स खबै अर तै तनिजागनाय जमा खलायै अरनो हयते मेसिन खलायजागनाय यांताय दुमला साकानि वो हंके अर कतर बान थेजागनाय अ बानि सिमिंनो अर तै सतनै अरओ बरकनो तै जमा खायै फिल्डारो साखिबै बरकनो खानिजागनाय ताई अरओ दंगो सेन्टार काइनै कायसा हांखे दुमलानि बान थेमा जागाओ कायसा सेन्टार सामजागनाय ताई अरओ कायथाम कायब्रै सेन्टार अर सामजागनाय जे मेन जागाओ अ जागानो हयतिनो बरकनो तै चालु खलाय खानिजागनाय हिनै सावि खोनारिखा तिनि तुलासिकर DWS नि साइट मेनेजार ताई उजान मैदान कामिंनि ताबुक तिप्रा मथानि मेम्बार सावि खोनारिखा नायनायदि चिनि कक टिभिनि कक्तमान बिसिंतै अ मांफ्लिनो तिनि चिनि कक टिभि ग्राउन्ड जिरो रिपर्ट खायमान बिसिंतै
tini bongni o jagani samung homung tang tongmani belai kaham samung tangjagui tongmani o mangpli rokno chung tubui phaimani video report chini kok tv.